बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ा हंगामा खेज इजलास हुआ है कौमी असम्बली का। उस हवाले से आपको तफसील से बताने जा रहे हैं कि कौमी असम्बली ये 16वीं कौमी असम्बली है पाकिस्तान की, जिसका आज हलफ हुआ है। और इस कौमी असम्बली के अंदर आज क्या हुआ और किसने क्या नारेबाजी की, माहौल कैसा था, और किस तरह तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया, नारेबाजी की, और किस तरह जो है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत बाकी जो आने वाले सदर पाकिस्तान असफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने किस तरह जो है अपना ओथ लिया और फिर जो है वो साइन किए और इजलास की तमाम पूरी रुदात जो है आपको हम बताने जा रहे हैं तफसील से। आज कौमी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास था और ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आज कौमी असम्बली की तश्कील जो है मुकम्मल हुई है और तमाम अरकान ने अपने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया है। और इस हलफ में ये अहद किया है कि वो पाकिस्तान के साथ वफादार रहेंगे और पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान की साख को या पाकिस्तान के साथ जो है वो उसके जो नुकसान पहुंच सके। तो जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू होना था तो उससे पहले सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे और जो विजिटर्स पास थे वो भी मनसूख कर दिए गए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने ये बताया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो पासेस जारी किए गए थे उन्हें आखिरी वक्त पे मनसूख कर दिया गया। और फिर क्या था कि लंबी लाइनें थीं, लंबी कतारें थीं गाड़ियों की, और सैकड़ों जो कारकुन थे मुख्तलिफ जमातों के, नून लीग के, PTI के, पीपल्स पार्टी के और बाकी जो जमातें हैं उनके कारकुन जो है जिन्हें पासेस जारी किए गए थे तो वो बाहर हमें नज़र आए सड़कों पर और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इजलास जब शुरू हुआ तो उस वक़्त सूरत हाल बड़ी गमाखेज़ थी। तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान थे, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उमर अयूब ख़ान, जो कि उम्मीदवार भी हैं वज़ारत उज़्मा के, और जो है वो शेर अफजल मरवत समेत बाकी जो अहमद डोगर समेत बाकी जो अरकान थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अब जब ये घेराव हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इन अरकान ने इमरान खान के पोस्टर उठा रखे थे और इन पोस्टर्स पे नारे दर्ज थे और जो है मुख्तलिफ किस्म के नारेबाजी जो है वो की जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि जो नून लीग के MNA हैं वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास खड़े होकर उन्होंने नारेबाजी शुरू की और शेर आया के नारे लगाए गए। तो ये वो वक्त था जब तसादम की सूरत पैदा होने लगी थी तहरीक इंसाफ और नून लीग के अरकान के दरमियान, और दोनों ग्रुप जो हैं वो आमने सामने आ गए और एक दूसरे के सामने खड़े होके उनके लीडर्स के खिलाफ जो है वो नारेबाजी शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने चोर चोर के नारे जब लगाए तो खिलदास नून लीग के और बाकी जो हनीफ अब्बासी और बाकी लोग हैं उन्होंने घड़ी चोर के नारे लगाए और जो है वो नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। तो दोनों जो ग्रुप थे वो आपस में वो वक्त था कि तसादम होने वाला था, लेकिन बीच बचाव जो है वो करवा लिया गया। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने जो है वो बीच बचाव कराया और ऑर्डर इन द हाउस जो है वो कह के उनको बिठाया गया अपनी सीटों पर और फिर जो है वो ओथ टेकिंग शुरू हुई। जब ओथ लिया जा रहा था तो ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ के अरकान, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो हैं उन्होंने अपनी नशिस्तें छोड़ी हुई थी और छोड़ के एहतजाज कर रहे थे और मीनवाइल जो है वो हलफ बर्दारी शुरू हो गई। तो फिर हमने देखा कि कई ऐसे अरकान थे जो अपनी नशिस्तों पर नहीं पहुंच पाए और उन्हें जो हलफ की कापी थी, जो लिखा हुआ था हलफनामा, वो नहीं मिला। तो फिर जब हलफ हो गया तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जनाब स्पीकर, हमें तो हलफ ही नहीं
دیا گیا اور نہ ہی حلف نامہ ہمارے ڈیسک میں موجود تھا، اور جب ہم پہنچے ہیں تو حلف ختم ہو گیا تھا۔ تو پھر اسپیکر نے جو ہے وہ نرمی برتی اور انہیں موقع دیا کہ وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں۔ پھر دوبارہ ان سے حلف لیا گیا۔ جو باقی اراکین تھے، کچھ لیٹ تھے، ان سے بھی بعد میں حلف لیا گیا اور اسپیکر نے ان سے حلف لے کے ان سے سائن کروائے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ مہمانوں کی گیلری میں بیٹھی تھیں۔ آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھیں، اور باقی مریم اورنگزیب سمیت باقی جو اہم رہنما ہیں اس موقع پر موجود تھے اور اس حلف کو وٹنس کر رہے تھے۔ میڈیا کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پریس گیلری میں موجود تھی اور انہوں نے اس حلف کو وٹنس کیا۔ لیکن آج جو شروعات ہوئی ہیں، جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ جو آنے والا کل ہے، جو آنے والے اجلاس ہیں، اس میں صورتحال کیا پیدا ہونے جا رہی ہے۔ آج جس طرح سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے، تحریک انصاف کے اراکین نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا اور اسپیکر ڈائس پر کھڑے ہو کے نعرے بازی کی، اس سے یہ ایک میسج ہے کہ جو ہے وہ ہم آگے بھی قومی اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے۔ اور آج شیرت المروت نے بھی یہ کہا کہ آج ہم نے پہلا دن ہاتھ ہولا رکھا ہے، تو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم ہاتھ ہولا نہیں رکھیں گے۔ اور اگر یہی صورتحال رہی، یہی حالات رہے، تو پھر آپ کو روزانہ قومی اسمبلی سے جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کی، لڑائی جھگڑے کی، دنگا فساد کی خبریں ملتی رہیں گی۔ اب نیکسٹ جو پروسیس ہے اس کا یہ ہے کہ آج ان تمام اراکین نے حلف اٹھایا اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرانے کے لیے اسپیکر نے آج ان سے پیپر مانگ لیے ہیں، اور نون لیگ کے صدر ایاز صادق اور باقی لوگوں نے اپنے اپنے نامنیشن پیپر بھی جمع کروا دیے ہیں۔ کل یعنی کہ 30 فروری کو جو ہے وہ پہلا انتخاب ہوگا اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا۔ جب اسپیکر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لے گا تو پھر وہ اناؤنس کرے گا جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے الیکشن کا۔ تو یوں جو ہے وہ 3 تاریخ بروز اتوار جو ہے 3 مارچ کو وزارت عظمیٰ کا جو ہے وہ حلف ہونے والا ہے، اور اس میں شہباز شریف اور عمر ایوب کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور اس مقابلے میں کس کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں یہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن جو سیاسی اتحاد ہے، جو شہباز شریف کو حمایت حاصل ہے مختلف جماعتوں کی، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ انہیں 200 سے زائد جو ہے وہ ووٹ پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح عمر ایوب کو جو ہے وہ 80 سے 90 ووٹ جو ہے وہ پڑیں گے، جو ان کے اپنے سنی اتحاد کونسل کے ووٹ ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس ملک کے نئے وزیر اعظم